Ulit na lang ulit. Game. Ikaw, tanong mo sa mami. 2 plus 10. 9. Tama. Wow. 3 plus 20. Uy, 12. Tama. Ang galing ko talaga mag-math. 11 plus 10. 27. Oh, tama. 100 plus 200. 13. Hindi, 13. Ano mo? 400. Ang galing ng anak ko mag-math. Grabe. Ano, ilan? 400. Akala ko tama ko lahat. Hindi yun. Yun, 14. 400.